sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink. ادب ناظرین، میسور 24 نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ میں سید عاصم احمد ایک نئی خبر کے ساتھ۔ میسورو 24 ڈاکٹر نیاز پاشا RMO NR حلقہ کے عوام کی جانب سے زبردست رد عمل کے ساتھ گزشتہ 4 سے 5 دن تک ویکسین ڈرائیو کے حوالے سے بیان۔ ڈاکٹر نیاز پاشا نے حلقہ کے MLA تنویر سیٹھ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ وہ ہمیشہ ہماری میڈیکل ٹیم کے حامی ہیں۔ میسورو 24 نیوز چینل انڈیا پر روزانہ کی تازہ ترین خبروں کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک کو لائک شیئر کریں۔ الحمدللہ پہلے ویکسینیشن کو اتنا رسپانس نہیں تھا، اب ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت ایک بڑی مہم چلی جس میں کہ ہمارے علماء اکرام، ائمہ دین اور باقی دیگر حضرات، ہمارے پولیٹیشینس، کارپوریٹرز اسپیشلی، پورے کارپوریٹرز بہت ساتھ دے رہی، ہمارے MLA تنویر سیٹھ صاحب لوگ ایکٹیو پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، تو ان کی اتنے سب لوگوں کی اور خاص کر والنٹیئرز جو بچے ینگسٹرز جو ہیں، بہت لڑکے اور لڑکیاں دونوں بہت حد تک ہمارے ساتھ ہاتھ جوڑ کو ہمارے ساتھ اس میں تعاون کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا احسان ایک بہت بڑے طور پر ایک اویئرنیس پروگرام شروع ہوا، جس کا پھل ہم نے آج جب ویکسینیشن کے واسطے جب ایڈیکویٹ ویکسینز ملے تو آج ہم نے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ کا احسان، ہمارا ٹارگیٹ پر ڈے ایک 5000 ویکسینیشن کرنے کا ارادہ ہے منیمم ایک انشاءاللہ۔ تو اور مقصد کیا ہے اگر کو بولے گا تو ایک 2 یا 3 لاکھ کی آبادی کو اگلے 20 دن کے اندر ویکسینیٹ کرنے کے ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت کر رہی ہیں۔ اگر اس کے ہمیں 50% بھی ریچ کریں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ تو ایک وقت تھا جسٹ 1 مہینہ پہلے جب ایک بوتھ میں 5، 4، 3 لوگ آپ کو ویکسین لیتے تھے۔ آج اللہ کا احسان ہر ایک بوتھ میں ہمارے جہاں پہ ہر PHC میں 200-300 کا ٹارگیٹ ریچ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ 9 سینٹرز ہیں ہمارے اور 2 موبائل سینٹرز ہیں، اسے 20 سینٹرز میں اور تبدیل کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کے بعد ہر سینٹر میں ایک جگہ پر منیمم 500 سے 1000 تک کی تعداد کو ویکسینیٹ کرنے کا پلان ہے، جس کے تحت سے کام چل رہا ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ کی مدد شامل حال رہی تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، جو شروعات ہوئی تھی روز 200-300 سے شروعات ہوئی، آج اللہ کا فضل 2000 کو ریچ کر گئی۔ انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں 5000 کا ٹارگیٹ ریچ کرنے کا ہے۔ میں آپ لوگوں کے ذریعے سے ان سارے لوگوں کا، ان سارے حضرات کا، ان سارے خواتین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو کہ قوم کو اس برے وقت میں، جبکہ ہمیں آلریڈی 3rd ویو کے کیسز شروع ہو گئی اس ویک سے، میں جو سمجھتا تھا کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ تھوڑا کم ہوگا، یہ کیا اللہ کی مصلیحت ہے معلوم نہیں، کیسز میسور میں تو کم نہیں ہو رہی۔ ایسے ماحول میں ایک ہمارے لیے ایک ہتھیار کر قبول کو اللہ کی طرف سے کچھ مدد کر قبول ہے تو ایک ویکسینیشن تھی، لیکن قوم میں اس کی بیداری نہیں تھی، بہت سارے افواہیں وہ چل رہے تھے۔ اس کے باوجود یہ بہت سارے لوگوں کی، جن حضرات اور خواتین کے میں نام لیا، ان لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے اللہ جنہ یہ دکھایا، وقت لایا کہ ہمیں روز 2000 کا ٹارگیٹ ریچ کر پا رہی۔ انشاءاللہ ان کی میں آپ لوگوں کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس مہم میں ہماری کارگزاریوں میں حصہ لیں۔ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو ویکسینیشن تک لا کر ویکسینیشن کرانے کی مہم میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ انشاءاللہ روز 5 سے 10,000 لوگوں کے اگر ویکسینیشن بھی کرائے ہمیں تو اس مہینے کے حد ختم ہونے تک انشاءاللہ بہت سارے اسباب کو، ایک 60-70% ہمارے حلقے کے لوگوں کو ویکسینیشن کیا جا سکتا ہے۔ نہیں دیکھیے، کورونا ڈیلٹا یہ تمہارا پہلے ڈبل میوٹیشن، پھر ٹرپل میوٹیشن، پھر اب ڈیلٹا، اب نیکسٹ شاید پینٹا، اس کے بعد ہیکسا، یہ سب آتے رہتے ہیں۔ جی جی، پینٹا آئے، ڈیلٹا آئے، ڈبل آئے، ٹرپل میوٹیشن آئے، اللہ کا احسان، اللہ نے طاقت دی رکھی ہے، انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے محکمہ صحت کی جانب سے ہو،
या फिर हुकूमत की जानिब से हो या फिर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जानिब से हो, भरपूर ताउन मिल रहा है। पूरी टीम तैयार है। इंशाल्लाह सब जिस तरीके का भी वायरस होगा मेहनत करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह की तरफ से जरूर मिलेगी। मैं आपका एक बहुत अच्छा सवाल आपने शुरू किया। सबसे पहले तो मैं लोगों को, आप लोगों की जानिब से एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि बच्चों को नो डाउट ये हो रहा है, बच्चों को इफेक्ट हो रहा है, लेकिन किसी को भी किसी भी लिहाज से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि हमारी कौम, हमारी आवाम पूरी ये बात को समझे। किसी लिहाज से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को इफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए हमारी पहले से ही तैयारी भी हो चुकी है। जैसा कि आपने पहले ही बताया, बीडी हॉस्पिटल में आप जाके देखे बच्चों को एडमिट किया हुआ है। ऐसे ही एडमिट नहीं किया हम लोग, उसकी तैयारी थी, उसकी मनसूबाबंदी थी, हमारा अंदाजा था कि बच्चों को इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से पहले से ही हमारी इसमें एक मनसूबाबंद तरीके से काविशें चल रही थी, जिसकी बदौलत आज हम बच्चों को एडमिट कर पा रहे हैं, दवा दे पा रहे हैं। ऐसा हालत नहीं है कि बच्चे आ गए तो हमारे पास उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप नारायणा चले जाओ, कोलंबिया चले जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आवाम को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आप लोगों को बता रहा हूं और आवाम को ये पैगाम मेरे तरफ से मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से दे रहा हूं। बच्चों के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। मैंने आपको बताया, ये डबल म्यूटेशन हो, ट्रिपल म्यूटेशन हो या डेल्टा हो या कोई भी हो, हम लोग उसके लिए मुकाबला करने के लिए जी जान से तैयार हैं। हर रोज मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी टीम में मैं आपको लोगों को ये बात समझ में आए कि क्या हो रहा है। हमारे लोगों को, जितने भी मेरी टीम से जो लोग अभी इस मुकाबले में लड़ रहे हैं कोरोना से, हर रोज 5-6 डॉक्टर, स्टाफ नर्स, वॉलंटियर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। हर दिन के मेरे पास मेरे खुद के स्टाफ पॉजिटिव हो रहे हैं। ये अपने भाई बहन को ट्रीट करके नहीं हो रहे हैं जी सर, ये कौम को, ये आवाम को ट्रीट करके हो रहे हैं। मेरे बीडी हॉस्पिटल में हो या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो या एसएमडी हॉस्पिटल में हो या फारूका में हो, ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ये अपने भाई बहन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आवाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। आवाम अल्लाह को राजी करने के लिए फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। तो उन लोगों को पॉजिटिव होना, ये आप लोगों को एक तरीके से आपको ये समझ में आएगा कि कितने बड़े रिस्क लेकर, अपनी जान पर खेल कर ये लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरी एक बहुत बड़ी टीम है जो मेहनत कर रही है इसको, कोरोना को मुकाबला करने में। तो उन लोगों की मेहनतों का सिला अल्लाह ने ये दिया कि बहुत सारी आवाम अच्छी होके जा रही है। नहीं, देखिए बात यह है कि चूंकि केसेस कम हो रहे हैं अभी, तो डेथ्स पर ज्यादा लोगों की नजर जा रही है, वरना तो डेथ्स भी बहुत कम हुए हैं। एक जमाना था मेरी हॉस्पिटल में ही कुछ दिन पहले, 1 महीना 1.5 महीना पहले, 7-8 लोग हम हर रोज डेथ्स देखते थे। मैसूर में 40 के करीब डेथ्स देखते थे। आज अल्लाह का करम है, मेरे हॉस्पिटल में इक्का दुक्का डेथ्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मैं पूरी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इक्का दुक्का डेथ्स हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 7-8 डेथ हो रहे हैं। तो मैसूर में डेथ्स की तादाद भी कम हो गई। मैक्सिमम अभी 10-11 डेथ्स डिक्लेयर हो रहे हैं इसके कोविड की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कम तो हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, हम लोगों के अंदाजे के मुताबिक कम होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। थर्ड वेव प्रोबेबली मैसूर में इट इज ऑलरेडी ऑन। तो लोगों को चाहिए कि एहतियात बरतें। मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क की बड़ी अहमियत है, उसका ख्याल रखें। और वैक्सीनेशन एक वाहिद ऐसा असरदार टूल है जो कोविड की सीरियसनेस को कम कर सकता है। तो मैं आपके जरिए से लोगों को अपील करता हूँ, लोगों को मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ। मेरी मैसूर की सारी आवाम से मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि वो
वैक्सीनेशन लेने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आए वैक्सीनेशन करें, पूरी तरह फ्री है, हम लोग कंप्लीटली फ्री और आपके घर के नजदीक में कर रहे हैं जी। मैसूर में बहुत जगहों पर घरों के पास आपके कर रहे हैं। आइए वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, वैक्सीन लीजिए और अपने आप को और अपने घर वालों को, और बिलखुसूस अगर आप वैक्सीनेटेड रहेंगे तो आपके बच्चों की हिफाजत हो जाएगी, क्योंकि आप खुद उनके लिए बीमारी के कैरियर्स बन सकते थे। अगर आप वैक्सीनेटेड हो जाएं तो बच्चों की हिफाजत होगी, तो बच्चों की हिफाजत के लिए भी कम से कम उनका ख्याल रखते हुए वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और किसी तरीके के ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो भी रूमर्स आ रहे हैं, कोई मैग्नेट बन गया, कोई लाइट आ गया, कोई ये सब बेवकूफाना मैसेजेस को कोई तरजीह न दें। किसी तरीके से इन बेवकूफों की हरकतों पर कोई तरजीह न देते हुए, उस पर तबादले ख्याल न करते हुए आप लोग महकमे सेहत का और हुकूमत का साथ दीजिए, आकर वैक्सीनेशन में हिस्सा लीजिए। वैक्सीनेशन 100% आपके लिए सेफ है। अगर थोड़ी बहुत कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बुखार आती है, वो उसका एक सिस्टम है जिसके तहत आपको ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कौम की और मिल्लत की और आने वाली हमारी नस्ल की हिफाजत में हमारा साथ। This news was sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink.